दंड भैरव गोटे शंकर त्रिपाठी भाईनांकर गोटे नोवेल जे लिखी से घटना उपरे सिनेमाटी शंकर त्रिपाठी भाईना भी डायलॉग लिखी सुधांशु भाईना सुधांशु मोहन साहू डायरेक्टर सिनेमा लोक मैंने कहते जे ओरिजिनल स्टोरी होनी तो यहाँ तो पूरा बही ही जो कला संस्कृतिर कथा तो से कला संस्कृति आसी सिनेमा कला संस्कृति को उच्चरे रखापी तो बहुत भल होती सिनेमा आशा करी जे लोक मैंने आसिक रथ यात्रा सिनेमा टी निहाती देखिए बहुत भल लगे सिनेमा स्पेशली देवाशीष भाई बहुत कष्ट कर फिल्म वेट गेन कर वेट पुणी खसई बहुत बहुत कष्ट कर फिल्म सिनेमा टी शूटिंग हाँपाई भी लगी 8 मास 10 मास पाखे भल आकार फिल्म अच्छा गोटे आंटागोनिस्ट भाबे आपण एबे चर्चित तो ए सिनेमा रे आपनकर कोई आंटागोनिस्ट अछि ना सेमति किछ पॉजिटिव चरित्र करछन ना इट्स ए ग्रे शेड्स ऑफ कैरेक्टर कंप्लीट नुहे एंटागोनिस्ट विलेन कंप्लीट नुहे इट्स ए ग्रे शेड्स ऑफ कैरेक्टर तो गुड़ाई अलग अलग किसमर कैरेक्टर किंतु हाँ मो कैरियर भितरे एई जो चरित्र बनुरणा गोटे बहुत भल चरित्र भल लगे लोक देखिए गोटे अलग प्रकार गोटे दीटा सेट्स अच्छी कथाटी अलग लगे काहाकु नै सिनेमाटी बेसी गतिशील होइछि नहीं सिनेमा टी तो आमर देवाशीष भाईना जेहेतु लीड कर तो तांको ही नहीं गतिशील होइछि तांकरी ऊपर कहानी नायक से किंतु मो चरित्रटी गोटे अलग प्रकार रही भल चरित्रटी बनुरणा चरित्र लोक मन रखिबे गोटे भल डायलॉग सुनि पारे कि डायलॉग से सिनेमा रे देखिले भल लागिवो से डायलॉग छोटे हल्का फोटो से हल्का डायलॉग से दर्शक मान मु कौन कि माने जो आपण माने एते मात्रा रे जो लगे देले बम फम मो एक्चुअली नर्वस हो जाए माने मो डायलॉग कहि पारेनी तो मो कंफर्टेबली जोन रे डायलॉग कहे कंफर्टेबली जोन टा ओनली शूटिंग ही था कंफर्टेबल जोन आपण अछि मो सेटा पूरा फील करिउनी सेटा फील करथिले तो एटा सिनेमा हे यंदा ना फील बम फम अच्छा अरे भाई सुन 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 शुण 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 बुम फुम ना आम जो कथार कहूँ गोटे कथार नथा थाए यहाँ गोटे रथा आपण नथा यहाँ गोटे तो आप तो रूढ़ी प्रयोग तो जानते हाँ जमी कैमेरा फेमरा अच्छी गहम फहम कहते चाउल फाउल कहते चाउल फाउल कहते तो कथार नथा गोटे रूढ़ी अच्छी रूढ़ी साहित्य जो मैंने पढ़ी थे हाँ ना रूढ़ी रूढ़ी से ही आस तो यहाँ गोटे रूढ़ीर कथा तो आउ कौन अच्छा के आपण केवल एई एंटागोनिस्ट हेबे ना केबे प्रोटैगनिस्ट हेबे के हीरो हेबे नजर आसबे माने सीरियसली किंतु ना नहीं एंटागोनिस्ट प्रोटैगनिस्ट न किंतु भाई किंतु जाओ बम बम माने एई जो टिके टिके कथा को नै कंट्रोवर्सी एटा किंतु सीरियसली माने माने हाँ हाँ नहीं 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 मो कहया तो साहित्य पढ़िथिबा लोक तो एटा खराब भाबिबे नै ना काई ना ना अरे साहित्य रूढ़ी अच्छी ना रूढ़ी प्रयोग तो अच्छी ना तो यहाँ तो रूढ़ीर कथाटी ना तो कथा नथा जो कथाटी ओके भाई अच्छा प्रश्न चश्मा को छाड़ी ना यूज एटा ना 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 एटा तांको चश्मा थिला एटा मो चश्मा नहीं एंटागोनिस्ट जो प्रोटैगनिस्ट कहले जो मु सेमती भाबी नै इट्स कंप्लीटली डायरेक्टर्स मीडियम तो तांको ऊपर डिपेंड करे से माने मते कोन भाबी कि नौचंती फिल्म रे तांको जदी भलो लागिवो जे हां कृष्णा ई चरित्र रे करि परिबो ई चरित्र ताको शूट करिवो तो से नियंती तो एथरे मोर किछ कहिवार नै किंतु आपनकर इच्छा नै गोटे हीरो हेबे 6 फुट रो पिला हट्टा कटा चेहरा हीरो हाबे इच्छा नै आर्टिस्टଙ୍କର कोनोसी इच्छा न रहइबा दरकार से केवल अभिनय प्रति इच्छा रखिबा दरकार अभिनय प्रति इच्छा रखिले तांको जो अभिनय भी मिलिबो से भलो करिया पई चेष्टा करिवे तो कोनोसी इच्छा न रहइबा दरकार देखंतु ओडिया संस्कृति ऊपर आधारित ए फिल्म टी निश्चित रूप रे ओडिसावासी को हृदय को पूरा टच करिवो एवं आमे आशा करूछु ओडिसावासी याकू पूरा बहुत माने जोर रे हिट करेबे एवं देखिकी तांगर आमे आशावादी एवं विशेष करी आरआर इवेंट्स एवं सिने प्रोडक्शन रो ए गंडभर आज म्यूजिक रिलीज रे मु मध्य सौभाग्यशाली जे अतिथि रूप रे आस्थिबारु निश्चित रूप रे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को
ଆଗକୁ ନବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ କିଛି କମ୍ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ଭଲ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ଅନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ शुभकामना शुभेच्छा समस्त कलाकार वृंद को एवं समस्त सिने ଦୁଃଖର କଥା ବିଷାଦର କଥା ଯୋଉଠି 700 ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା ଏବେ ତାହା 50ରୁ 60 ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଲ୍ ଏବେ ମଲ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବାସ୍ତବିକ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ହବାର ଅଛି କି देखु सिनेमा हॉल टा सरकार ନିଜସ୍ୱ କରିପାରିବେନି ଏବେ ସବୁ ପିପିପି ମୋଡରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ କାରଣ ସରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏତେ ସରକାର ସବୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ପିପିପି ମୋଡରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହବ ଆଉ ସରକାର ମାନେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଥିଲା ଏବେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇୟର ବଜେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ पैसा दिखाऊँ रिनोवेशन रिमोडिफिकेशन करने तेणुकरी आम सरकार चिंताशील अच्छी जे प्रत्येक ब्लॉक रे गोटे फिल्म हॉल तैयारी करिवे जगह ओडिशा सरकार जगह देवे एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप एवं पीपीपी मोड रे करिवे जो माने फिल्म इंडस्ट्री रे जो माने इंटरेस्टेड अछंती से माने आकु आसिले आहुरी भलो हबो बहुत खुशी लगुच मोर गोटे गीत अच्छे बहुत सुंदर गीत गोटे कंपोज कर वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक कंपोजर गौरव आनंद एवं आहरी सुंदर गीतटी को लेखार सजाई बापू गोस्वामी भाई बहुत सुंदर लिखाई देवाशीष भाई और शिवानी केमिस्ट्री बहुत सुंदर अच्छी समस्त हॉल को आसते थैंक यू सो मच टू बॉस आर इवेंट्स रमेश बारिक भाई एत सुंदर फिल्म टी प्रोड्यूस कर बाबू भाई प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल गीतटी अपलोड होती बहुत भल पाए आशा कर समस्त फिल्म हॉल को आसबे बहुत बहुत भल पाए अरे नहीं नहीं सेमती नहीं सब गीत भल निहत भाव तार जोटा हुक लाइन अच्छे से शुणा चाहिए तो बिना रहा मोर दर मरा सुकु सुकु जीवन तू नहेबी जीवन लागू थैंक यू ଭାଇ ବହୁତ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ମାନେ ଓପନିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଲେ अरे वाह ହଠାତ୍ ଏଇ ସାଧନା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି बहुत खुशी लगे दर्शक माने ही भगवान आशीर्वाद पाई मु आज सत्यजित ना पाई परछि समग्र ओडिशावासी को धन्यवाद एवं ओडिशा बाहर जो ओडिया लोक मान रोचन भल पाइबा पई धन्यवाद महाप्रभु का आशीर्वाद एवं सब गुरुजन मान को भल पाइबा आज मुझे जगह पहुंच पार्छ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ आगे କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିନଥିଲେ आगे ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଜଗତରେ ପାଇବି आगे ତାପରେ ଆପଣ ପୁଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ निहत भाव ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ମାନେ କରି କରାଉ ଥାଇ ସେ ତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ପତ୍ରଟେ ବି ହଲେନି ଏବଂ ପବନ ବି କେବେ ବି ତାର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେନି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ ସତ୍ୟଜିତ କାଲି କରାଯାଏ ସେ ତ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଉ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଉ ଏବଂ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଲା ଭଳି ଲାଗେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଗାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ଗାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବେ ବି ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ କୌଣସି ଗୀତରେ କିଛି ଉଣା ରହୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧହୁଏ କୌଣସିଥିରେ ଉଣା ରଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଇଲ ରହୁ କି ଭଏସ ରହୁ ସବୁବେଳେ ୟୁନିକ୍ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତର କପି କରିବା ଗୀତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ କପି ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯୋଉ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ ହଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ଆମର डिजिटल मीडिया भाई मैंने अच्छा रिपोर्टर मैंने अच्छा आपण मध्यम ही मु पहुंची पारुची लोकों पाखरे मुझे कहबी सुंदर कहानी एक्चुअली ये ओडिशा रे फर्स्ट टाइम कहानी एक्चुअली माने गोटे हीरो जमी दंगल होता बॉलीवुड रे
ସିଏ ତ ଆଗରୁ ମୋଟା ଥିଲେ ମାନେ କମି ନଥିଲେ। ଇଏ ଜଣେ ହିରୋ ଏମିତିଆ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ମାନେ 93 କିଲୋ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ 65 ସମଥିଙ୍ଗ 68 କିଲୋକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ହିରୋ ଏମିତି ଆଗରୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ କେବେ ସେ କରିପାରିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ମୋଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଘରେ ଏଭ୍ରିଡେ ସେ ଖାଇଲେ, ଏଭ୍ରିଡେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଭାତ ମଟନ ଚିକେନ ପ୍ରନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଖାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ବି ତକ ଆପଣଙ୍କ ୟେସ୍ 3 ମାସ ଖାଇଲେ ତାପରେ ସେ ମୋଟା ହେଇଗଲେ। ମୋଟା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପତଳା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଡାକିଲି ଭାଇ ଆସ ହେଇଛି ମଟନ। ଭାଇ ନୋ ଆପଣ କିଏ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ମାନେ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲେନି। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭେରି ହାପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ କାହାଣୀ ମୁଁ କରିଛି ଭଲ ଚୁଜ୍ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଶିବାନୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ଡାନ୍ସ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଲେଭେଲ କାହାଣୀ ଅଲଗା ଧରଣ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ଶିବାନୀ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ରୋଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ହେଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ କାହାଣୀ ବଢିଆ କାହାଣୀ।